बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफ खा जबर का फाजर फी कफी रपशरु रवा पशरु कफीरु नुन जबना कफीरुना लाम जबल्ला alif goin jabur ab ba pesbu adbu dal pesdu agbudu ta ta ain juta agbudu ta ba pesbu dal wa pesdu budun jabna buduna wa jabur wa lam jabna budun ma wala alif nun jabur an ta pestu amtu Amin pestum antum goin kha jawga antum go bajar bi antum gobi dal pes dalwa pesdu antum gobi dun munjuna gobi duna mim alif juna gonin gobi duna wa alif ain jawab an ba pesbu an bu dal pesdu an budu wa jawar wa lam jawalla wala nun alif jawna wala 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 hamza alif jawar a bajar bi dal dui pesdu bidu mim alif jawma bidu ma ain jawar a ba jawar badal jawar bad abad ta pestu abad tu mim Ismu abattumu jawr wa lam jawla wala abattumu wala alif nun jawr an tapes tamim pistum antum ain kha jawr a antum abajar bi antum abi dal waw pesdu antum abidu nun jawrna antum abiduma mim alif jawr ma alif jabat a ba tasbu abu dal tasdu abudu kap jabat ka mim pesmu kamu dal dalia jadi kamu di nun pesmu kamu dimu kap pes kap mim peskum abu dimu kum waw jabar wa ia jadi wa idal jadi dalia jadi wadi Adi nunjuni adi ini alhamdulillah parasisma তাই আলহামদুলিল্লাহ পড়া এই সূরার নাম কি বলবো সালাম দাও সবাইকে একটা আসসালামু আলাইকুম এই সূরার নাম সূরা কাফিরুন তাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আল্লাহ হাফেজ।